अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। इस वक्त हम यहाँ मदरसा दारुल इमदादिया में यहाँ पर हाज़िरी हुई। जैसा कि आप हजरात को मालूम है, 2-4 रोज़ पहले यहाँ पर आग की वारदात हुई और उसमें इस इदारे को काफ़ी नुकसान हुआ। अल्लाह ताला अपने गैबी ख़जाने से मदद फरमाए। ये इदारे अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह की मदद से ही चलते हैं और इसमें इस तरह की ये वारदात अल्लाह ताला इससे सब की हिफाजत फरमाए, क्योंकि एक वो जानता है जिसने एक एक पैसा जमा करके और फिर ये पैसा जमा करना कितना मुश्किल काम है, इसका एहसास तो आम लोगों को हो नहीं सकता है। जो इस मरहले से गुज़रते हैं उनको मालूम है कि ये इदारे कितने मुश्किल हालात सामने रख कर फिर इनको चलाया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का फजल व करम हमेशा शामिल हार रहा। अल्लाह के फजल व करम ही से ये इदारे चलते हैं और आइंदा भी चलेंगे इंशाअल्लाह। और ये ऐसी हालात ये इंसान के साथ हैं, जहाँ इंसान को सेहत मिलती है साथ में बीमारी भी है, जहाँ खुशी होती है उसके साथ में गम भी है। तो ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। तो इदारों के जो नुकसान हुआ, ऐसी मुसीबत के मौके पर जो दीनी तालीमात हैं, हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार दुआएं हैं, उन दुआओं के ज़रिए भी आपने उम्मत की रहनुमाई फरमाई। उसमें एक दुआ है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई थी कि आप पर जब कोई मुसीबत आ जाए तो उस वक्त ये दुआ मांगो कि अल्लाह इस मुसीबत में मेरी मदद फरमा और जो मेरा नुकसान हुआ है, जो तलाफ़ी हुई है, इस तलाफ़ी को आप नेमल बदल की शक्ल में अता फरमा। कि फरमाते हैं कि जब अबू सलमा मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, अबू सलमा इतने अच्छे अखलाक वाले, इतने अच्छे किरदार वाले शख्स थे कि उनकी वफ़ात, क्योंकि वो भी एक मोमिन के लिए एक मुसीबत है, और उस मौके पर मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ याद आई। लेकिन मैं सोचने लगी कि मैं ये दुआ मांगूं, कैसे मांगूं कि अबू सलमा से भी अच्छा कोई हो सकता है। ये तो इतने अच्छे थे, इनका किरदार इतना अच्छा, इनके अखलाक इतने अच्छे, इनके मामलात इतने अच्छे, ये तो अल्लाह का बहुत नेक बंदा था। लेकिन हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी, हुजूर का फरमान था, तो मैंने ये दुआ मांगी। तो उसके बाद जो हालात पेश आए कि मैं तो अपनी जगह ये सोच रही थी कि अबू सलमा से भी अच्छा कोई होगा, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेज दिया। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं तो सोचती थी कि अबू सलमा से तो बढ़कर कोई हो नहीं सकता है, लेकिन उस दुआ का नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर को मुझे ये सआदत बख्शी कि मुझे आखिरी पैगंबर की ज़ौजा बनने का शर्फ मिला। ये इंसान को सोचना चाहिए कि दुआ बहुत मुख्तसर, ऊती तो जवामी अल कलिम, हदीस पाक में फरमाया मैं जवामी अल कलिम हूँ, यानी मेरे अल्फाज तो बहुत मुख्तसर होते हैं, लेकिन उनके पीछे जो हकीकत होती है वो इतनी वसी है कि सारी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, उसकी हकीकत तक कोई नहीं पहुँच सकता है। इसलिए इदारे वालों को, और बिलखुसूस मैं कारी अब्दुल अजीज़ साहब, जिनका कुरान पाक के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला वो ताल्लुक़ सबका बरकरार रखे। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस मौके पर इस दुआ का एहतमाम करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह की तरफ से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब चीज़ों पर फना, यहाँ तो किसी को बका है नहीं। यहाँ आपका जो नुकसान हुआ है, इदारे का नुकसान हुआ है, ये क्योंकि हम भी इन मनाजिल से गुज़रे हैं, तो हमें भी इन चीज़ों का एहसास है। अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं, और मेरी गुजारिश है कि आप इस मौके पर आप ये दुआ फरमाएं कि तलबा से दुआ करवाएं। इंशाअल्लाह ये दुआएं रंग लाती हैं।
ایک صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان والے کا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے، کامل ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ادارے کی خزانہ غیب سے مدد فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے جرموں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ ہمارا تیرے سوا کون ہے؟ یا اللہ تیرے ہمارے علاوہ بہت سارے نیک بندے ہیں، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو کی سزا دینے کے بجائے تو معاف کرنے پر قادر ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اس ادارے کا جو نقصان ہوا ہے، یا اللہ تو اس کی تلافی فرما دے۔ یا اللہ خزانہ غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ خزانہ غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ کس کس کے سامنے جا کر جولیاں پھیلائیں، سب سے بہتر ہے کہ تیرے سامنے جولیاں پھیلا دیں۔ یا اللہ زمین کے خزانے تیری دست قدرت میں، آسمان کے خزانوں کا مالک تو۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم نے جھولیاں تیرے سامنے پھیلا دی ہیں، یہ گنہگار ہاتھ پھیلا دیے ہیں۔ یا اللہ تو اس کی لاج رکھ دینا، یا اللہ لاج رکھ دینا۔ یا اللہ مدد فرما دے، یا اللہ مدد فرما دے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو خود بھکاری ہیں، ہم دوسرے کا کیا بھلا کریں گے۔ یا اللہ تو غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں، ہم سب اے اللہ ہم سب گداگر ہیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو، اللہ یہاں پر بہت سارے تیرے یہ بندے ہیں، یا اللہ ان میں اکثر حفاظ کرام ہیں۔ یا اللہ تو ان کی دعائیں اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما کر، یا اللہ تو ادارے کی مدد فرما دے۔ یا اللہ ادارے کی مدد فرما دے۔ یا اللہ نعم البدل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما، نعم البدل عطا فرما۔ اللہ اس مصیبت میں جو دکھ پہنچا، جو تکلیف پہنچی، اللہ تو اس پر بھی اجر عطا فرما۔ یا اللہ اس پر بھی اجر عطا فرما۔ اللہ ہم تو اجر کے مستحق نہیں ہیں، لیکن یہ تیری عطا ہے، یہ تیرا فضل ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے۔ یا اللہ عافیت درگزر کے معاملہ فرما کر، یا اللہ مدد فرما دے، یا اللہ مدد فرما دے، یا اللہ مدد فرما دے۔ ان اداروں کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی، مکاتب کی خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو نقصان ہوا، یا اللہ تو اس کی تلافی فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو ماذ اپنے فضل کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔ اللہ